जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। चतुर्थ श्रेणी नवम अध्याय उद्भिदर विभिन्न अंशर कार्य। पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार उद्भिद आमे देखि थांदे। उद्भिदर विभिन्न अंश मध्ये अछि। सेउडा सब कोन कोन? मूल, कांड, पत्र, फूल व फल। एही उद्भिदर भिन्न भिन्न अंशर सेमानकर कार्य मध्ये अलग अलग होइथाय। गोटे संपूर्ण चित्र अंकन कर, यार विभिन्न अंशर नाम लेख। एटा हूँ तार पत्र, एटा हूँ तार फूल, एटा फल, एटा कांड, एटा हूँ तार मूल, एटा हूँ तार शाखा मूल। बर्तमान आमे उद्भिदर एही अंश गुड़िकर कार्य कौन जानिबा। मूलर कार्य कौन? चित्र 1 देख। चित्र 1 रे पिलाटी गछटी उपाड़ी देबाको चेष्टा करूचे किंतु गछ उपुड़ी जाऊ नाही काहेकि? गछर चेर माटी को दृढ़ भाव में जाबुड़ी धरिछि। तेणु पिलाटी गछटी को उपाड़ी देबाको चेष्टा कले मध्य से गछटी उपुड़ी जाऊ नाही। चित्र ख देख। चित्र ख रे कौन देखुछ? जोरे पवन हेउछि हेले मते गछटी उपुडु नाही। कोन पई? जोरे पवन हेले मध्य गछ गुड़ी उपुडु नाही, कारण गछर मूल व तार शाखा माटी भीतर को जाई माटी को दृढ़ भाव में चापुटी धरिछि। विद्यालय बगीचा रे बा बाहर थिबा कौनसी एक छोट गछ को उपाड़ी पारुछ कि? छोट गछ को हम उपाड़ी परिबा। घास बुदा को उपाड़ा तो उपाड़ी परिबा। घास बुदा सहज रे उपुड़ी आसला कि? हां उपुड़ी आसला। सेथिरे माटी लागिछि कि? सेथिरे टिके टिके माटी लागिथिबो। गछर मूल व तार शाखा मूल माटी भीतर को जाइथांती और माटी को दृढ़ भाव में चापुटी धरिथांती। तेणु गछ सहजरे उपुड़ी जाए नाही। साधारण भाव में पवन बहिले बा वर्षा पानी रे गछ सहजरे उपुड़ी जाए नाही। निजे कर देख। गोटे ग्लास रे किछि अलता मिसा पानी नियो। गोटे ग्लास रे किछि अलता मिसा पानी नेलो। एटा देख निया जाइछि। चेर न छिंडाई गोटे धला खड़ा गछ बा हरगौरा गछ उपाड़ी आनो। चेर को परिष्कार भाव में धोई दियो। चेर को धोई दबा। गछर चेर को ग्लास रे पानी भितर बुड़ाई रख। से गछर चेर को ए जो रंगीन पानी अछि ता भितर बुड़ाई रख। किछि समय पर गछ को भल भाव लक्ष्य कर। किछि समय पर लक्ष्य करिवो ग्लास भितर थिबा गछटीर कतेक अंश लाल रंग होई जाइछि कि? कारण ग्लास भितर थिबा लाल रंगर पानी को गछ तार चेर द्वारा शोषण करी कांड बाट देई गछर विभिन्न अंश को पठाइछि। गछ मूल रे पानी देले माटी रे थिबा खनिज लवण पानी रे मिसि जाए। खनिज लवण मिसा पानी को गछर मूल माटी रो शोषण करी कांड बाट देई गछर विभिन्न अंश को पठाए। जो स्थान रे अधिक गछ अछि सेठरा के मृत्तिका क्षय हुए नहीं। लंका गछ और मूला गछर चित्र को भल भाव लक्ष्य कर। उभय गछर मूल मध्य कि पार्थक्य देखुच लेख। लंका गछ। प्रथम लंका गछ विषय जानिबा। लंका गछर मूल अंशटी सरू होइछि। देख लंका गछर मूल अंशटी सरू होइछि। एहार मूल अंशरू अनेक सरू सरू शाखा चारा मध्ये बाहरिछि। लंका गछर मूल रे खाद्य संचित हुए नाही। ता मूल रे खाद्य न थाए। लंका गछर मूल ऊपर को कांड बाहरी थाए। मूल ऊपर को कांड बाहरिछि। मूला गछर मूल मोटा होइछि। मूला गछर मूल देख मोटा
शेष आड़क सरु सरु केतेक चेर मध्य बाहरिछि देख बाहरिछि। मूला गछर मूल रे खाद्य संचित होई रहिछि। ता मूल रे खाद्य एटा होछि हमर खाद्य। मूला गछर मूल उपरु कांड बाहरी नाही, उपरकू कांड बाहरी नाही। मूला गछर प्रधान मूल अटे। मूला गछर मूल एते मोटा हेबार कारण कोन? मूला गछर मूल रे खाद्य संचित होइतिबारु सेति से मोटा होइछि। त मूल रे खाद्य थिबारु से मोटा। मूला गछर मूल रे खाद्य संचित होई रहिथाय। एही मूल को भंडार मूल कहा जाय। ए मूल कहा जाय भंडार मूल। एहाकू खाद्य रूपे ग्रहण करिथाउ। लंका गछर मूल रे सेपरि किछि रूपांतरण घटी न थाए। तुमे जानिथिबा आ कतटी भंडार मूल तालिका कर। बीट, गाजर, देसी आलू, सालगम, कंदमूल। ताले मूल विषय जानले कौन? गछर मूल और तार शाखा मूल माटी भीतर को जाइथांती और माटी को दृढ़ भाव में जाबुड़ी धरिथा। तेणु गछ सहजरे उपुड़ी जाए नहीं। जो स्थान रे अधिक गछ थाए सेठारे मृत्तिका क्षय हुए नहीं। मूला गछर प्रधान मूल अटे। मूला गछर मूल रे खाद्य संचित होई रही थाए। एभली मूल को भंडार मूल कहा जाए। गछ तार सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण द्वारा खाद्य प्रस्तुत करे। कांडर कार्य। खड़ा गछ बा हरगोरा गछर पत्र को नाली पानी केउ बाट देई गला? कांड बाटे देई गला। मूल माटीर जल और खनिज लवण शोषण करी कांड को जगाइला। कांड देई एहा पत्र को गला। गछ तार सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण द्वारा खाद्य प्रस्तुत कला। मूला गछर मूल रे तार बलका खाद्य संचित होई रहे। तेबे पत्र रे तैयारी खाद्य मूला गछर मूल को गला किपरि? तले मूला गछर पत्र रे तैयारी खाद्य टेम्प देई कांड को आसिला। कांडरू एही खाद्य मूला गछर मूल को गला। पत्र रे तैयारी खाद्य टेम्प देई कांड को आसे। कांड देई एही खाद्य मूल को जाए आ मध्य गछर सबु अंश को जाए। ऊपर चित्र देखि एगुडी गछर केउ अंश लेख। देखो एटा होची आलू, आलूटा होची कांड। सारू, सारू मध्य कांड। एटा हला बीट, बीट रे एटा हला मूल। एटा होची पियाज, पियाज हला कांड। अदा हला कांड। मूलार मूल रे जेपरि खाद्य संचित होई रहे सेपरि आउ केतक गछर कांड रे मध्य खाद्य संचित होई रहे। एगुडी को संचयकारी कांड कहा जाय। अदा, आलू, सारू, पियाज इत्यादि माटी तले रहुथिले मध्य कांड अटंती। एगुडी आमे खाद्य रूपे ग्रहण करिथाउ। एही कांड रे खाद्य संचित होई रहे। ऊपर चित्र को देखो। एगुडी मध्यरु काहार कांडरो नुआ गछ सृष्टि हुए लेख। टगर गछ। टगर गछर कांडरो नुआ गछ सृष्टि हुए। मंदार गछरु मध्य सृष्टि हुए। आखु गछरु मध्य सृष्टि हुए। गोलाप गछरु मध्य सृष्टि हुए। कांडर कार्य गुडी को लेख। गछर मूल माटीरो संग्रह करुथिबा जल ओ खनिज लवण कांड देई पत्र को जाए। पत्र रे तैयारी खाद्य डेम्फ देई कांड को आसे ओ कांड देई गछर सबु अंश को जाए। अदा, आलू, सारू भली केतेक कांड रे खाद्य संचित होई रहे।
तेल कांड विषय में जानले अदा आलू सारू पियाज आदि केतक गछर कांडरे मध्य खाद्य संचित हो रहे यह आम संचयकारी कांड कहते। गछर मूल माटी जल और खनिज लवण को शोषण कर कांड बाटे दे गछर विभिन्न अंश को पठा जाए। पत्र तैयारी खाद्य डेंफ दे कांड को आसे, कांड दे यही खाद्य गछर मूल और सबु अंश को जाए। तापर पत्रर कार्य। पत्रर सबुज अंश रे सबुज कणा थाए आउ मध्य पत्र रे गुड़िए सूक्ष्म छिद्र थाए। यही छिद्र गुड़िक दे वायु पत्र भितर को जाए। सूर्यालोकर उपस्थित रे पत्र थिबा सबुज कणिका वायुमंडल अंगारकाम्ल और मूल शोषण करिथिबा जल व्यवहार कर श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करे। यह आलोक शोषण प्रक्रिया कहा जाए। जो पत्र अच्छी पत्रर सबुज अंश रे सबुज कणा मध्य थाए और तार सूक्ष्म छिद्र गोटे थाए। ये छिद्र गुड़िक दे वायु पत्र भितर को जाए। जो छिद्र थाए से छिद्र देखी से पत्र भीतर को जाए। देखो यह छिद्र जो सब थाए सब छिद्र। सूर्यालोकर उपस्थित रे पत्र थिबा सबुज कणिका वायुमंडल अंगारकाम्ल और मूल शोषण करिथिबा जल व्यवहार कर श्वेतसार जातीय खाद्य से प्रस्तुत करे। ताको आमे कहते आलोक शोषण प्रक्रिया। गछ दिन में खाद्य प्रस्तुत करे, से अंगारकाम्ल निये अम्लजान छाड़े। श्वासक्रिया और दिन राति सब कौन करे अम्लजान नहीं थाए अंगारकाम्ल को छाड़ी थाए। उद्भिद श्वासक्रिया समय क्यों गैस ग्रहण करे और क्यों गैस छाड़े? हेले श्वासक्रिया समय रे प्राणी मानक परि अम्लजान गैस ग्रहण करिथाए और अंगारकाम्ल गैस को से छाड़ी थाए। उद्भिद खाद्य प्रस्तुत समय रे से अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करे और अम्लजान गैस वायुमंडल को छाड़ी थाए। गछ श्वासक्रिया रे जेतिकी अम्लजान गैस वायुमंडल निये दिन में आलोक शोषण समय ताठारू यथेष्ट अधिक परिमाण में अम्लजान वायुमंडल को छाड़ी थाए। तेणु गछ काटिदेले वायुमंडल में अम्लजान गैस परिमाण बढ़ी जाए। तुम्हें जानिल पत्र रे खाद्य प्रस्तुत हुए एवं पत्र द्वारा गछ श्वासक्रिया करे। पत्र द्वारा गछ आउ केउ कार्य करे? पत्र द्वारा गछ वायुमंडल को जल बाष्प मध्य छाड़े। यही प्रक्रिया को आम कौन कहती? उत्सेदन प्रक्रिया कहते। केतक गछर पत्र नूतन गछ मध्य सृष्टि होता है। कुंडर थिबा गोटे गछर डाल पत्र को गोटे जरी मूल रे पुराई बांधि दियो। देखो जरी मूल रे पुराई बांधि देइछंती। एहाको किछि समय बाहर खरा पड़ुथिबा स्थान रे रखि दियो। 4-5 घंटा रे मणिटी को फिटाई आनी पुणी भितरे हाथ पुराई देख हाथ रे पानी लागुछि कि एही पानी केउठु आसिला? गछ तार पत्र बाटे दे छाड़ुथिबा जल बाष्प मुणी रे संग्रहित होईछि। यह है उद्भिदर उत्सेदन प्रक्रिया। गछर पत्र दे वायुमंडल को जल बाष्प छाड़े। यही जल बाष्प वायुमंडल रे थाए। यह ठंडा होई वर्षा आकार रे पड़े। तेल गछर पत्र दे जो वायुमंडल जल बाष्प होता है गछर पत्र दे वायुमंडल को जल बाष्प छाड़ी थाए। यही जल बाष्प वायुमंडल थाए। वायुमंडल जाई से जल बाष्प रही थाए। से ठंडा होई जो ठंडा हो जो वर्षा आकार रे पुणी धरापृष्ठ रे पड़ी थाए। जंगल काटिदेले वर्षा कमिଯିବ काहेकि? गछ पत्र दे वायुमंडल को जल बाष्प छाड़े। ये जल बाष्प ठंडा होई मेघरे परिणत हुए। मेघर वर्षा हुए। जंगल काटिदेले वायुमंडल को जल बाष्प जीवार परिमाण मध्य कमिଯିବ। फल वर्षार परिमाण कमिଯିବ। केउं केउं गछर पत्र को आम खाद्य रूपे ग्रहण करथांती? सजना गछ, कलरा, पोई एमती विभिन्न प्रकार सागर गछर पत्र को आम खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। गोटे अमर पोई गछर पत्र को संग्रह करिबा, ताको अदा थिबा कागज भितर किंबा अगणारे थिबा अदा स्थान रे रख। 4-5 दिन पर पत्र को लक्ष्य करिबो। जेतरे कोन देखिबो देखा जिवो पत्र रु अनेक नूतन गछ सृष्टि होईछि। एकर जे गजा बाहरी के एसो पत्र हम तले आमे जानले पत्र रु मध्य नुआ गछ सृष्टि हुए। फूलर कार्य। केउं गछर फूल रे खाद्य संचित होई रही थाए? फूलकोबी। साधारणतः फल धरिबारे केतेक फूल साहाय्य करिथाए। गछरे कढ़ हुए। कढ़रु फूल और फलरु गछरे कढ़ हुए। कढ़रु फूल और फूलरु फल हुए। केउं गछर मंजीरे खाद्य संचित होई रही थाए? देखो बादाम और नडिया, बुट, मटर आदि गछर मंजीरे मध्य खाद्य संचित होई रही थाए। चिना बादाम, नडिया, बुट, मटर इत्यादि।
केउं केउं गछ गुड़िकर मंजीरू नुआ गछ सृष्टि हुए? धान, कोलथ, बुट, मटर, बिरी, मुग आदि गछ गुड़िकर मंजीरू नुआ गछ सृष्टि हुए। पाकल फलर सुस्थ मंजीरू नुआ गछटिए सृष्टि हुए। केउं केउं गछर मंजीरे खाद्य संचित होई रही थाए? मुग, मक्का, बिरी, कोलथ आदि गछर मंजीरे मध्य खाद्य संचित होई रहे। फूल और फल विषय जानले गछरे फल धरिबारे फूल साहाय्य करे। फूल जोगु गछ सुंदर देखा जाए। फूलकोबी गछर फूल रे खाद्य संचित होई रहे। नड़िया चिनाबादाम गछर मंजीरे खाद्य संचित होई रहे। पाकल फलर सुस्थ मंजीरू नुआ गछटिए सृष्टि हुए। 50टी पत्र थिए उद्भिद दिन को प्राय 1 लिटर जल बाष्प आकार में वायुमंडल को छाड़े। वायुमंडल में अधिक जल बाष्प रहिले वायुमंडल ठंडा रहे। एणु गछ को पृथ्वीर प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र कहुए। ताले गछ को आम कौन कहबा? प्राकृतिक शीतलीकरण यंत्र। अभ्यास 1 नंबर उद्भिदर केउं अंश विभिन्न कार्य गुड़िक करिथाए लेख। माटीरू जल शोषण करे मूल। ख गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे पत्र। ग चेर द्वारा शोषित जल को पत्र पाखक पठाए। एटा होची कांड। घ फल हेबारे साहाय्य करे फूल। नुआ गछ सृष्टि होउथिबा गछर नाम तळ सारणी लेख। मूल बा चेररू कदली गछ, बर गछ, कांडरू गोलाप, आखु, सारू अदा, पत्ररू अमर बईपत्र, मंजीरू मटर, बुट, धान, मुग, बिरी, कोलथ। 3 नंबर खाद्य संचित होई रहउथिबा गछ गुड़िकर नाम तळ सारणी रे लेख। प्रत्येकरू 2टी लेखाएं लेख। पत्र रे बंधाकोबी, सप्तफेणी, नागफेणी। मूल रे हेला मूला, गाजर, बीट। मंजीरे नड़िया, चिनाबादाम, बुट। फल रे सेव, सपुरी, कदली। कांडरे अदा, सारू, आलू। फूल रे हेला फूलकोबी। चारि नंबर मूल माटीरू जल शोषण करे। यह जानिबा पई चित्र सह परीक्षाटिए कर। गोटे ग्लास रे किछि अळता मिसा पानी आमे नेबा। तो नेले किछि अळता मिसा पानी चेर न छिंडाई। चेर को आमे छिंडाइबा नाही। गोटे धला खड़ा गछ बा हरगोरा गछ उपाड़ी आनिबा। ता चेर को परिष्कार करी आमे धोई देबा। गछर मूल को कोन करिबा? ग्लास रो पानी रे बुड़ाई रखिबा। ग्लास रो पानी रे बुड़ाई की रखिबा। किछि समय परे गछ को भलो भाबरे लक्ष्य कले आमे जानि जिबा जे ग्लास भितर थिबा गछटी रो जो ग्लास भितर अछि गछ तर केतेक अंश लाल हो जाइछि। तर मूल अछि पानी भितर ए जो अंश गुडिक तार सब लाल हो जाइछि।
ग्लास रे थिबा अलता पानी मूल बाटे देकी गछर विभिन्न अंश को जाइए। ताले आम कौन जानले मूल माटीरू जल शोषण करे। 5 नंबर गछर पत्र किपरि खाद्य प्रस्तुत करे लेख। गछर पत्र रे सबुज कणा थाए। पत्र रे गुड़िए सूक्ष्म छिद्र मध्य थाए। एही छिद्र गुड़िक देई वायु पत्र भीतर को जाए। मूल द्वारा शोषित जल कांड मध्य देई पत्र को जाए। सूर्यालोकर उपस्थिति रे सबुज कणिका वायुमंडल अंगारकाम्ल और मूल शोषण करिथिबा जल व्यवहार करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे। यह कौन कहते आलोक शोषण प्रक्रिया। आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए। छ नंबर उपरे दिया जाइथिबा चित्र दुईटी मध्यरु तुम पई क्यों परिवेशटी भल हो कहीं। ये देख दुईटी चित्रटी दिखाई क्यों परिवेशटी आम पाई भल। ये देख सब गछ उठी किंतु एठी सब गछ को काटी पकाई। देख चित्र दुईटी मध्यरे प्रथम चित्र रे परिवेशटी आम पाई भल कारण प्रथम चित्र थिबा परिवेश तार गछ गुड़िक अच्छी वो से गुड़िक डाला पत्र रे पूरी रही। यही गछ गुड़िक देख ये सब गछरे डाला पत्र रे भरपूर होगी अच्छी। वायुमंडल को जलीय बाष्प अम्लजान छाड़बे और दूषित अंगारकाम्ल वायुमंडल ग्रहण करिवे।
ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ଓ ବର୍ଷା ହେବ। 7 ନମ୍ବର କ ଗଛକୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ନ୍ତି। 50ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲିଟର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଏଣୁ ଗଛକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଉପକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। ମିତା ତୁମରି ବୟସର ଝିଅଟି, 4th ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର କିଏ କିଏ ଉପକାର କରେ ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଉତ୍ତର କହିଦେବାକୁ। ମା କହିଲେ, ମିତା ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକିଏ ଭାବିଲେ ତୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମିତା, ଆମ ଘରେ ଶୋଇବା ଓ ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କହିଲୁ? ମିତା, ଖଟ, ଆଲଣା, ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ପିଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ମା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ମିତା, କାଠରୁ। ମା, କାଠ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ମିତା, ଗଛରୁ। କେବଳ କାଠ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ପରିବା ଓ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ। ମା, କେବଳ ଫଳ ଓ ପରିବା ନୁହେଁ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ, ଅଟା, ମସଲା, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ତତେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ? ମିତା, ମୋତେ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମା, ହଁ ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେକ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଔଷଧ ପାଉ। ତୁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାହା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି? ମିତା, ପୋଷାକ କନାରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ମା, କନା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ମିତା କହିଲେ, ନା। ମା, ସୂତାକୁ ନେଇ କନା ହୁଏ। କପା ଗଛର ତୁଳାରୁ ସୂତା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମିତା, ତେବେ ଆମେ ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ, କାଠ, ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଉ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର କି ଉପକାର କରେ ଲେଖିପାରିବି। ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ପୋଷାକ ପାଆନ୍ତି, ଔଷଧ ପାଆନ୍ତି, କାଠ, ଉପକରଣ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ ତାହା ସାରଣୀରେ ସଜାଅ। ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଧାନ, ଧାନରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ମକା, ଗହମ, ଗହମରୁ ଆମେ ଅଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ, ସେଓ, ଆତ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଅସ୍ତ, ନିମପତ୍ର, ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା। ତେଲ ଦେଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ସୋରିଷ, ପେଶୀ, ଜଡ଼ା ତେଲ,
କରଞ୍ଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚିନାବାଦାମ, ପୋଲାଙ୍ଗ। କାଠ ଉପକରଣ ଦେଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶିଶୁ କାଠ, ଆମ୍ବ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ପିଆଶାଳ, ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ଫଳ, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଜା, କରଡ଼ି, କେତେକ ଗଛର ମୂଳ, କନ୍ଦା, କେତେକ ଛତୁ, ନାଡ଼ ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉ। ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଆମ୍ବ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛମାନଙ୍କର କାଠରୁ ଘର ତିଆରି ଜିନିଷ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ କୃଷି ଉପକରଣରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଉଁଶରୁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କାଠରୁ ମଧ୍ୟ ଘରର କବାଟର ବନ୍ଧ, ଝରକାର ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ସବୁ କାଠରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ନାମ ଲେଖ। ତେଲ ମିଳେ ସୋରିଷ, ପେଶୀ, ପୋଲାଙ୍ଗ, କରଞ୍ଜ, ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ରାଶି, ନଡ଼ିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଜଡ଼ା, ଚିନାବାଦାମ। ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବନସ୍ପତି ଘିଅ ତିଆରି ହୁଏ, ଦେହରେ ଲଗାଇଥାଉ, ସାବୁନ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଭତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଲେଖ। ତେଲକୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। ଚିତ୍ର କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ର କ। ଚିତ୍ର କରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଏଇଟା କପା ଗଛ। କପା ଗଛରୁ ଗୋଟେ ତୁଳା ମିଳିଛି। କପା ଗଛ, କପା ଗଛରୁ ତୁଳା, ତୁଳାରୁ ସୂତା, ସୂତାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ। ଚିତ୍ର ଖ ଦେଖ। ଚିତ୍ର ଖରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଳିତା ଗଛ। ତାହେଲେ ନଳିତା ଗଛରୁ ଝୋଟ ମିଳିଛି। ଝୋଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଉଡ଼ି ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦଉଡ଼ିରୁ ଅଖା, ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୁଣାଯାଏ। ନଳିତା ଗଛରୁ ଝୋଟ, ଝୋଟରୁ ଦଉଡ଼ି, ଦଉଡ଼ିରୁ ଅଖା, ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଥାଉ। କପା ମଞ୍ଜି ସହିତ ତୁଳା ଥାଏ। ସେହି ତୁଳାରୁ ସୂତା ବାହାରେ ଓ ସୂତାରୁ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ। ନଳିତାରୁ ଝୋଟ, ଝୋଟରୁ ଅଖା, ଅଖାରୁ ବ୍ୟାଗ ବୁଣାଯାଏ। ସେହିପରି ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଦଉଡ଼ି, ପାପୋଛ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା ହୁଏ। ବାବୁଲ ଗଛରୁ ଅଠା ହୁଏ। ଖଇର ଗଛରୁ ଖଇର ହୁଏ। କେତକୀ, କିଆ ଓ ଗୋଲାପ ଭଳି ବାସନା ଫୁଲରୁ ଅତର, ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କାଗଜ ପାଇଥାଉ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦରକାର। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ମହୁ ଖାଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଜା ବା କରଡ଼ି, କେତେକ ଗଛର ମୂଳ, କନ୍ଦା, କେତେକ ଛତୁ, ନାଡ଼ ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ଆଦି କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଆମ୍ବ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛମାନଙ୍କର କାଠରୁ ଘର ତିଆରି ଜିନିଷ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ କୃଷି ଉପକରଣ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପେଶୀ, ପଲାଙ୍ଗ, କରଞ୍ଜ, ଶାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଜଡ଼ା, ରାଶି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ। କପା, ତୁଳାରୁ ସୂତା ଓ ସୂତାରୁ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ। ନଳିତାରୁ ଝୋଟ, ଝୋଟରୁ ଅଖା, ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଦଉଡ଼ି, ପାପୋଛ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା, ବବୁଲ ଗଛରୁ ଅଠା, ଖଇର ଗଛରୁ ଖଇର, କେତକୀ, କିଆ ଓ ଗୋଲାପ ଭଳି ବାସନା ଫୁଲରୁ ଅତର ଓ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦରକାର। ଆଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଉ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ମହୁମାଛି। ମହୁମାଛି ପାଖରୁ ଆମେ ପାଆନ୍ତି ମହୁ, ମହମ। ଏ ହେଲା ଛେଳି। ଛେଳିରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ମାଂସ। ଗାଈ, ଗାଈ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଆନ୍ତି। ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା ପାଆନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ପାଆନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏଣ୍ଡି ପୋକ, ଟସର। ତଳ ସାରଣୀରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ସାରଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ମହୁମାଛି ଠାରୁ ମହୁ ପାଆନ୍ତି। ବଜ୍ରକପ୍ତ ଠାରୁ କାତି, ଏଥିରୁ ମୁଦି ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଔଷଧର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାପ, ସାପଠାରୁ ବିଷ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଣ୍ଡି ପୋକ, ଏଣ୍ଡି ପୋକରୁ କୋଷରୁ ଟସର ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଲୁଗା ତିଆରି ହୁଏ। ଶାମୁକା, ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗହଣା ତିଆରି ହୁଏ। ଶାମୁକା, ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗହଣା ତିଆରି ହୁଏ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାରୁ ମାଂସ ପାଆନ୍ତି। ମଇଁଷି ଗାଈରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ ପାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ, ଏଇଠି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆମକୁ କେଉଁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। କୁକୁର, ଘର ଜଗେ ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଶିକାର କରେ। ବଳଦ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିଥାନ୍ତି।
ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା। ବିଲୁଆ, ଶାଗୁଣା ଏମାନେ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବା କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବଳଦ ମଇଁଷି ହଳ କରନ୍ତି, ଖତ ବୁହନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଳା ପକାନ୍ତି, ମଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କେତେକ ମୃତ ପଶୁଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜମିରେ ସାର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୁକୁର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। କାଉ, ଶାଗୁଣା ଓ ବିଲୁଆ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ, ମାଛ, ପକ୍ଷୀମାନେ ପୋକଜୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜିଆ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର, ମହୁମାଛିମାନେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଲେ? ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ସାପ ବିଷରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଶାମୁକାର ମୁକ୍ତା ମିଳେ, ଏଥିରୁ ଗହଣା ତିଆରି ହୁଏ। ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ ମୁକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣ୍ଡିପୋକ କୋଷରୁ ଟସର ମିଳେ, ଏଥିରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହୁଏ। ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଓଟ ପରି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବା କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାଉ, ଶାଗୁଣା, ବିଲୁଆ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର ଓ ମହୁମାଛିମାନେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ଜିଆ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗ, ମାଛ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ପୋକଜୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ 11ଟି ଯୋଡ଼। ଝୁଣା ଶାଳ ଗଛରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା କପା ଗଛରୁ। ଅଠା ବବୁଲ ଗଛରୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏଠି ନାହିଁ। ଝୋଟ ନଳିତା ଗଛରୁ। ଅତର ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ। ଚିନି ଆଖୁରୁ। କାଗଜ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ। ଅଠା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ବବୁଲ ଗଛରୁ। 2 ନମ୍ବର। ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଯେପରି ଶାଳ ଗଛ ଝୁଣା, ସେପରି ଧୂପ। ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା ହୋଇଥାଏ, ଝୁଣାରୁ ଧୂପ ହୋଇଥାଏ। କିଆ ଓ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଫୁଲରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅତର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅତର ହୋଇଥାଏ। ନଳିତା ଗଛରୁ ସୁତୁଲି, ସୁତୁଲିରୁ ଅଖା। କପା ଗଛ ହେଲା ତୁଳା, ତୁଳାରୁ ଲୁଗା। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ କତା, ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଦଉଡ଼ି। 3 ନମ୍ବର। ଗଛ ଆମର କି ଉପକାର କରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ? ଗଛଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା କାଠରୁ ଘର ତିଆରି ଜିନିଷ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ କୃଷି ଉପକରଣ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା ତେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଔଷଧ, ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଓ ସାବୁନ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଗଛଠାରୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର, ଝୁଣା, ଅଠା, ଖଇର, ଅତର, କାଗଜ ଆଦି ପାଇଥାନ୍ତି। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଗଛ ପରିବେଶକୁ ଶୀତଳ ରଖି ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗଛ ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ। ଗଛ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଗଛର ଉପକାରିତା। ଏହା ଥିଲା ଗଛ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ଜାଣିଲେ। 4 ନମ୍ବର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ ଆଦି ପାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାହ୍ୟହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଓଟ ଆଦିଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବଳଦ ଓ ମଇଁଷି ହଳ କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଳ ପକାନ୍ତି, ମଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୃତ ପଶୁଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜମିରେ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୁକୁର ଘର ଜଗେ ଓ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ।
କାଉ, ଶାଗୁଣା ଓ ବିଲୁଆ ଆଦି ମୃତ ଜୀବର ଶରୀରକୁ ଖାଇ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି, ମାଛ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ପୋକଜୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜିଆ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ଏହା ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରି ଦେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର ଓ ମହୁମାଛି ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ. ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନ ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଖ. ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କାଉ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋପ ପାଇଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କାଉ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ମରି ପଡ଼ୁଥିବା ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଚି ସଢ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ। 6 ନମ୍ବର କ. ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାଲିକା କର। କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ କାଠ, ଝୁଣା, ବାଉଁଶ, ମହୁ, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଖଟ, ଆଲଣା, ଟେବୁଲ, ଚୌକି ଆଦି ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖ. ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା, ବେଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉ କାତିକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପର, ଦାନ୍ତ ଓ ନଖରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସୌଖିନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆମର କି ଉପକାର କରନ୍ତି? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର। ଜନ୍ଦା, ଉଇ, ଓଡ଼ଶ, ଜୋକ, କାଇ, ଟିଙ୍କ, ଅସରପା, ମଶା। ସେମାନେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ବା କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତେବେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ? ପ୍ରଜାପତି, ଝିଣ୍ଟିକା, କଙ୍କି, ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା। ଏମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ କିଏ? ଉଇ, ଜୋକ, ଛାରପୋକ, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଣା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପତଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ପତଙ୍ଗ। ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, କଙ୍କି, ଝିଣ୍ଟିକା, ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନେ ଯଥା ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣି, ଓଡ଼ଶ, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କୀଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଉପକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ ଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ମଶା। ମଶା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ଆମ ଶରୀରର
ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ମାଛି। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ହଇଜା ଆଦି ପେଟ ରୋଗ ହୁଏ। ଓଡ଼ଶ। ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଟିଙ୍କ। ଗାଈ ଓ କୁକୁର ଦେହରେ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। କେତେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆମର କି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଜାଣିବା। ଗାଈ ବଳଦ ଓ କୁକୁର ଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଟିଙ୍କିମାନେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଉକୁଣି ଓ ଓଡ଼ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଉକୁଣି ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଦଶୀ ପୋକ ବା କୁର୍ମି ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବାରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଦେଖିଛ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। ଯେପରି ବାଇଗଣରେ, ଫୁଲକୋବିରେ, କଲରାରେ, ବିଲାତିରେ, ଝୁଡଙ୍ଗରେ ଏସବୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର କିଛି ଉପକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବଢିଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଜାଣିବା। କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫସଲ କିଆରୀରେ ଉଠି ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫସଲ କିଆରୀରେ ଘାସ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଶୁଆଁ ଭଳି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୋକଜୋକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥାଏ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଜାତୀୟ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଅମଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଥା, ଗାଜର ଘାସ ପରି କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମୂଳତା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଓ ବାଇଡଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳିଯାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ, ବରହାଞ୍ଜି ପରି ଦଳ ଅନେକ ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପି ଏହାକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳ ମଣିଷ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଶା ଅନାୟାସରେ ବଢ଼ି ମଣିଷର ଅଜସ୍ର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ଅପକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଡେଣା ଥାଏ ବା ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଣା ଥାଏ ଓ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପତଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, କଙ୍କି, ଝିଣ୍ଟିକା ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଯଥା ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣି, ଓଡ଼ଶ, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କୀଟ କୁହାଯାଏ। ଗାଈ, ବଳଦ ଓ କୁକୁର ଦେହରେ ଟିଙ୍କମାନେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଉକୁଣି ଓ ଓଡ଼ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଉକୁଣି ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ଦୋଷୀ ପୋକ ବା କୁର୍ମୀ ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଲେ ଅପକାରୀ କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ, କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର, ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ହେଲେ ଉକୁଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ, ରକ୍ତ ସେ ଶୋଷି ନିଏ। ଆଉ କିଏ? ମଶା, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ମାଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଜୋକ, ଦେହରେ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। କୃମି, ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଉକୁଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର, 3ଟି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖି ସେମାନେ କିପରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଲେଖ। ଶୁଆଁ, ଏହା ଧାନ ଫସଲର ଅମଳ କମାଇ ଦିଏ। ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା, ଏହା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେହି ଗଛରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଫଳରେ ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏହା ଜମିରେ ରହିଲେ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଓ ଅମଳ କମାଇ ଦିଏ। 3 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଲଗା ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। କ, ମଶା, ଝିଣ୍ଟିକା, ପ୍ରଜାପତି, ମାଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଜାପତି ହେଲା ଅଲଗା। ମଶା, ଝିଣ୍ଟିକା, ମାଛି ଏମାନେ ହେଲେ ଅପକାରୀ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ହେଲା ଉପକାରୀ ଜୀବ। ପ୍ରଜାପତି ଅଲଗା, କାରଣ ପ୍ରଜାପତି ଉପକାରୀ ଜୀବ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅପକାରୀ। ଖ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣି, ଅସରପା।
ଅସରପା ଅଲଗା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଟିଙ୍କ ଉକୁଣି। ଅସରପା ଅଲଗା କାରଣ ଅସରପା ପତଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କୀଟ। ଗହମ ଲାଜ କୋଳି ବିଛୁଆତି ନିର୍ମୂଳ, ଗହମ ଅଲଗା। କାରଣ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ। ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲତା ଜାତୀୟ। ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଉପକାରୀ କିପରି? ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ। ଏହା ଧାନ ଜମିରେ ରହିଲେ ଅମଳ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଅନେକ ପୋକଜୋକ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶୁଆଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ଭିଦ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଉପକାରୀ କରେ। 5 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରୀ କୀଟ ଓ ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କର। ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରୀ କୀଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଘରେ କି କି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି? କେତେକ ପିଲା ହାତ ଟେକିଲେ। ସୁଧୀର, ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ସୁଧୀର କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ଲିପି, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ମିହିର, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ଲିନା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ, ସୁଧୀର, ତୁମ ଘରେ ଗାଈଟି କେଉଁଠି ରହେ ଓ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିଲ? ସୁଧୀର, ଆମ ଗାଈ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୁହାଳ କହୁଛୁ। ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଖସି ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ଚଟାଣକୁ ଖଦଡ଼ିଆ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ, ଆଚ୍ଛା ସୁଧୀର, ତୁମ ଗୁହାଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ସୁଧୀର, ସାର୍, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଓଳାଇ ସଫା କରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁହାଳକୁ ସଫା କରୁ। ଆମ ଗାଈର ଖାଇବା କୁଣ୍ଡ ଓ ନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘର। ସରିତା, ତୁମ ଗାଈକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ସୁଧୀର, ଆମ ଗାଈକୁ ଦାନା, କୁଣ୍ଡା, ଘାସ, ପରିବା, ଚୋପା, ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତାକୁ ତୋରାଣି ଓ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉ। ମନୋଜ, ତୁମ ଗାଈର କେବେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି? ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସୁଧୀର, ହଁ, ଆମ ଗାଈକୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ।
औषध खाइबाकू देले ताकू रोग न हेबा पई प्रतिषेधक इंजेक्शन मध्य दिया जाए। पुष्पा सर आमे गाई विषय रे केते कथा जानिलुनी एबे कुकुड़ा कौन कौन खाए ओ केउटी रहे आमे लिपि ठारू सुनिबा। लिपि आम घरे कुकुड़ा को रखिबा पई गोटे कुकुड़ा भाड़ी तैयारी करा जाईछि। सेथिरे जाली लागिछि कारण जाली नथिले कुकुर बिलेई आसी आम कुकुड़ा माननकु खाई देई पारंती। भाड़ी मध्य रे आलोक वायु ओ उत्तापर व्यवस्था मध्य करा जाईछि। शिक्षक तुम कुकुड़ा को कौन खाइबा को दियो? लिपि आमे कुकुड़ा को दाना खाइबा को दऊ से माने पीबा पई आमे माटी सरारे पानी मध्य देऊ। मिहिर तुम कुकुड़ा को केबे रोग होईछि कि? रोग हेले तुमे कौन कर? लिपि आम कुकुड़ा को केबे रोग होइनी बापा किंतु कहउतिले कुकुड़ा माननकु रोग न हेबा पई प्रतिषेधक व्यवस्था करा जाईछि। शिक्षक आमे तो आज गाई और कुकुड़ा माननक विषय रे बहुत किछि आलोचना कले से माने केउटी रहंती कौन खांती और तांको रोग हेले कौन कौन करिबाकू सब हुए। गाई और कुकुड़ा व्यतीत आमे आहुरी अनेक पशु पक्षी घरे पाली थांती। एही प्राणी माननक प्रति दया देखाइबाकू हेबो। बुढ़ा हो जाइथिबा बलद गाई छेली कुकुरंकु बिकी न देई बा बाहरे छाड़ी न देई सेमानकर विशेष जत्न नेबाकू हेबो कारण जीवन सारा सेमाने कार्यक्षम केवल आमर सेवा करिसेंती। हेले पशु पक्षी माननकु आमे जत्नर सहित रखिबा उचित। सेमानकु अणदेखा करिबा नाही। आमे माने जेपरि सफा सुतरा रुहंती आम घर को जेपरि सफा सुतरा रखंती सेमानक घर मध्य ठीक सेपरि सफा सुतरा रखिबा आवश्यक। तुमे नंदनकानन प्राणी माननकु किपरि जत्न रखा जाइछे देखिथिबो। सिंह भालू हाथी गंडा हरिण ठेकुआ ओध कुंभीर जेब्रा मांकड़ ओ विभिन्न प्रकार चढ़ई मानकु अलग अलग जगार स्वतंत्र घर करी रखा जाइछे। सेमानकु यथा समय खाइबाकू दिया जाउछि। रोग हेले पशु डाक्तरक परामर्श अनुसार औषध मध्य दिया जाउछि। जीवजंतुंकर जत्न नेबा आवश्यक काहेकि आमे तांकर जत्न नेबा विभिन्न प्रकार गछलता और जीवजंतु को लेकिन जंगल सृष्टि होउछि। सेथिरु कौनसी गोटे जीव लोप पाई गले जंगल उपरे तार प्रभाव पड़िबो और जंगल ध्वंस पाइजिबो। जीवजंतु माने जंगल रे शोभावर्धन करने सहित से माने आमर बहु उपकार रे आसीथांती। सेमानकर जत्न न नेले सुरक्षा न देले सेमानकर वंश लोप पाइजिबो। तेणु जीवजंतुंकर जत्न नेबा आवश्यक। प्राकृतिक परिवेश रे रहुथिबा प्राणी मानक संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि। सेमानक जत्न न नेले सुरक्षा न देले सेमानकर वंश लोप पाइजिबो। विभिन्न प्रकार गछलता जीवजंतुंकु नै जंगल सृष्टि होउछि। सेथिरु कौनसी गोटे जीव यदि लोप पाई जाते जंगल उपर तार प्रभाव पड़िजिबो जंगल ध्वंस मध्य होइजिबो। सेथिपई पृथ्वी रे जंगल कमी जिबा रे लागिछि। सेथिपई पृथ्वी रे जंगल कमी जिबारे लागिछि। वन्यप्राणी मानकर सुरक्षा पाई विभिन्न स्थान रे अभयारण्य मान मध्य सृष्टि करा जाइछि। एही अभयारण्य रे सेमानकर शिकार निषेध करा जाइछि। एहा कड़ाकड़ी भाव में पालन करिबा पई सरकार और जनता सजग रहबा उचित। केउ प्राणी पई केउ अभयारण्य गारटाणी जोड़िबा। बाघ पई शिमिलीपाल, कुंभीर पई टिकरपड़ा, कईच पई गहिर मथा, बौला कुंभीर पई भितरकनिका, हाथी पई चंदका। तुमे तुम अंचल रे देखुथिबा पशुपक्षींकर तालिका कर। हाथी, भालू, बाघ, मांकड़, हरिण, ठेकुआ, घुसुरी, कटास आ पक्षी मानकरे शुआ, सारी, हलदी बसंत, बणी, चिल, शागुणा, कोइली, काऊ, घरचटिया, माछरंका, काठहणा चढ़ई।
आहरी मध्य अनेक पक्षी अछंती। ताले पशु और पक्षी मानक विषय रे जानिले कोन जानले परिवेशर सौंदर्य और प्राणी और उद्भिदों उपर निर्भर करिथाय। तेणु सेमानकर जत्न और सुरक्षार आवश्यकता अछि। लोक माने घरे गाई छेली मेंढा बिराड़ी कुकुर आदि पशु पक्षी को पाली थांती। गाई गोरु छेली मेंढा मानकर बासस्थान को दृढ़ भाव में तैयारी करबा, आलोक और वायु प्रचलन पर व्यवस्था करबा दरकार। प्रतिदिन सेमानक घर को सफा करबा संगे संगे सेमानकर खाइबा कुंड और नाल को मध्य सफा करबा आवश्यक। पशु और पक्षी मानक रोग हेले पशु डाक्तरଙ୍କ सह परामर्श करी औषध और इंजेक्शन देवा उचित। कुकुड़ा भाड़ी मध्य आलोक और वायु और उत्तापर व्यवस्था करबा आवश्यक। कुकुड़ा मानक ठीक समय खाद्य और पानी देवा उचित। गृहपालित पशुपक्षी मानक प्रति दया देखाइबा। बुढ़ा हो जाइथिबा बलद गाई छेली मानक बिकी न देई बा बाहर छाड़ी न देई सेमानकर जत्न नेबा उचित। प्राकृतिक परिवेश रे रहउथिबा प्राणी मानकर संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि। सेमानकर जत्न न नेले सुरक्षा न देले सेमानकर वंश लोप पाइ जिवो। वन्य प्राणी मानकर सुरक्षा पई विभिन्न स्थान रे अभयारण्य मान सृष्टि मध्ये करा जाइछि। एहा थिला गृहपालित पशु और पक्षी मानकर जत्न। एबे जानिबा उद्भिदर जत्न और सुरक्षा। तुम पाई काम तुमको गोटे गछर चारा दिगला और तुमको बाड़ी रे बा विद्यालय लगेबा को कहगला। गछ बड़ होई फूल फल हेबा पर्यंत से गछर समस्त दायित्व तुमको दिगला। एथि पई तुमे कोन कोन करिवो लेख। तले चारा लगैले कोन करबा, प्रत्येक दिन ता देहरे पानी देबा। चारा लगाइले चारा लगाइला परे मु प्रतिदिन गछरे पानी देबी। आवश्यक खत व सार ठीक समय रे देबी। गछ को रोग पोक कबलरू रक्षा करी। आउरी कौन करे दरकार, गछ को पशु मानक ठारू सुरक्षा देवा पाई गछ चारिपटे बाड़ देबी। गछ बड़ हेले फूल फल हेबा पर्यंत मु एही सब दायित्व सुचारू रूपे तुलाइबे। गछ बंचिबा पाई और भलरे बढ़िया पाई उर्वर माटी, यथेष्ट पानी, खनिज लवण, खत और सार इत्यादि आवश्यक करे। गछ गुडी को छाड़ी छाड़ी लगाइले गछ ठीक भाव में सूर्यालोक पाए और भल सुंदर बढ़े। चित्र गुड़िकर कौन देखुच लेख। रे चित्र गुड़िकर कौन देखुच, चित्र गुड़िकर गछ मूल रे पानी रहिबा पाई महारा वो मळा करा जायछि। देखो एटी मळा करा जायछि, एटी पानी रहि जिवो गडी के जीवन। प्रथम चित्र रे पानी पंप साहाय्य रे पानी दिया जाउछि। देखो एटी पानी पंप साहाय्य रे एटी पानी दिया जाउछि। द्वितीय चित्र जने पिला गछर मूल रे पानी देइछि। तृतीय चित्र रे देखो जने लोक तेंडा साहाय्य रे फसल कियारी रे पानी मडाउछथि। तुम अंचल केउ केउ उपाय रे फसल कियारी रे पानी मडा जाय लेख। आम अंचल केतक स्थान रे पंप साहाय्य रे पानी मध्य मडा जाय। केनाल पाख अंचल रे केनाल पानी सहारा नहीं चाष जमी रे पानी मडा जाय। केतक फसल जथा धान, नलिता, आखु इत्यादि रे अधिक जल आवश्यक। एणु नदीर बंध बांधी केनाल खोला जाय जल जोगाई दिया जाय। केतक स्थान रे पंप साहाय्य रे पानी मडा जाय। तेंडा सेना भली यंत्र साहाय्य मध्य जमी रे पानी मडा जायଥାଏ। उर्वर माटी रे भल फसल हुए। जमी रे उर्वरता वृद्धि करबा पई कोन करबा। जमी रे उर्वरता वृद्धि करबा पई माटी परीक्षा कराई आवश्यक। खत सार देबा आवश्यक। रासायनिक सार बदल रे जैविक खत देले माटी रे उर्वरता बढ़ी जायଥାଏ। धान चाष परे जमी रे डाली जातीय फसल चाष कले मध्य जमी रे उर्वरता बढ़े। जल सांग को खनिज लवण मध्य गछर दरकार। तेणु गछ गुड़ी को यथेष्ट परिमाण में खनिज लवण जोगाइबा जमी रे विभिन्न प्रकार सार खत देबाकू हुए। माटी परीक्षा कराई आवश्यक खत सार देले फसल मध्य भल होइଥାଏ। रासायनिक सार बदल रे जैविक खत बेसी उपयोगी।
गोटे जमी एक प्रकार फसल सब न करी गोटे किसम फसल पर अन्य गोटे फसल करा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप धान चाष पर से जमी डाली जातीय फसल चाष कले जमीर उर्वरता बढ़ी थाए। बगीचा चारिपटे कौन पाई बाड़ दि जाए? गाई मेंढा छेली आदि पशुपक्षी माने चारिआडे बुलती। बगीचा को आम रक्षा करने बाड़ दे दिखती ना से आसी खाई जाती। आमे मध्य गछ गुड़िकर डाल हाणिबा बा पत्र छिंडाइबा उचित नुहे। दिने सिमी ता मां को सह बगीचारे बुलु बुलु देखिला केतक गछर पत्र गुड़िक खंडिया हो जाइछि। सिमी पत्र गुड़िक खंडिया हेबार कारण मां को पचारिला। मां सिमी को गछर पत्र गुड़िक भल भाव लक्ष्य करने को कहले। सिमी देखिला पत्रर तलपटे लंबा लंबा पोक लगी। बे सिमी ता प्रश्नर उत्तर पाईगला। तेरे पत्र गुड़िक खंडिया किपरि होइतिला? पोक खाई जिबारु खंडिया होइतिला। लंका गछर पत्र मोड़ी हो जाइथिबार देखिछ कि? हां देखिछे। यह काहेकि हुए? विभिन्न रोग और पोक मान कबलू गछ किपरि रक्षा करवा। तेले आम देखीचे गछर पत्रटा मोड़ी होता है। मो लंका गछर पत्र मोड़ी हो जाबार देखिछि। माटीर उपयुक्त खाद्य सारर अभाव जो एपरी होता है। खाद्य सार अभाव होता है तेणु से मोड़ी जाए। कृषि विषधर सह परामर्श कर उपयुक्त कीटनाशक औषध आनिबा ता देहरे प्रयोग कले गछ विभिन्न रोग और पोक मान कबलू आम रक्षा करिपारिबा। देखो ये विष स्प्रे करुछन्ते। कहला तुम जानिछ कि बिलाती बाइगण चाष करा जाउथुवा जमी रे चारा लागिबा पूर्वरु नीमपत्र गुंड पकाइले गछरे झाउला रोग हेब नाही। लंका गछ मूल रे माछ धुआ पानी देले पत्र मचा रोग हेब नाही। गछर रोग और पोक न हेबा पई नाना प्रकार कीटनाशक द्रव्य व्यवहार करा जाय। सेतिपई कृषि विषधर सह परामर्श करी औषध प्रयोग करबा उचित। ए के गोटे हा 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 मु केट्रे कहीं ठिया होची कहले। तुम देखिदिव बाड़ी रे फसल होइतिले एपरि गोटे पाळभूत रखि थांते। ए हला पाळभूत। फसल खाई जाउथिबा व फसल को नष्ट करुथिबा जीव मानकर नाम लेख। झिंटिका सब काटी पकाए। मूसा फल सब खाई देई थाए। पंगपाळ हाथी मांकड़ पारा शस्य क्यारी गातक पक्षी और कीट पतंग शस्य गुड़ी को खाई जाती। मांकड़ माने फसल नष्ट करिथांती। हाथी माने मध्य फसल खाई जाती। एही प्राणी मानक दायु रक्षा करबा पई लोक माने शस्य क्षेत्र रे पाळभूत तैयारी शस्य क्षेत्र रे मंचा तैयारी करी सेठारे रही शब्द करी हाथी मानक दाउरू फसल को रक्षा करती। आ लोक जनता कृषि क्षेत्र में रखिले कीट पतंग से पड़ी मरती। एटा हूँ पाळभूत। से पाळभूत लगाते। जंगल गछगुड़िकर जत्न नेबा कहीं आवश्यक? कहीं आम तार जत्न नियंती? जंगलर वृक्षलता ठारू आम अनेक उपकार पाई। अम्लजान जोगाइबारे, वर्षा कराइबारे, मृत्तिका क्षय को रोकिबारे, परिवेश को ठंडा रखिबारे जंगलर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह छड़ा जंगलरू आम काठ, महू, झुणा, लाख, पर, दांत आदि अनेक मूल्यवान जिनिस पाई थांती। जंगल रे थिबा गछगुड़िकर अनेक पशुपक्षी निजर बसा करी रहंती। जंगल रे थिबा गछगुड़िकर जत्न नेबा आवश्यक। जंगल आमर गोटे प्रधान प्राकृतिक संपद। जंगलर वृक्षलता और प्राणी मानक ठारू आम अनेक उपकार पाई थांती। अम्लजान जोगाइबारे, वर्षा कराइबारे, माटीर क्षय को रोकिबारे, परिवेश को ठंडा रखिबारे जंगलर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जंगल थिबा गछगुड़िकर अनेक पशुपक्षी निजर बसा करी रहंती। जंगलर कौन स्थान रे निया लागिगले ताको तुरंत लिभाइबाकू हेबो। जंगलर गछगुड़िक जेपरि मन इच्छा न काटन्ते तार व्यवस्था करिबाकू हेबो। समस्त वृक्षारोपण करबा उचित। खाली थिबा स्थान रे गछ लगाई नुआ जंगल सृष्टि करबा उचित। वन महोत्सव प्रकृति मित्र पुरस्कार आजिकल वृक्षारोपण बा वनीकरण पर सरकारी और बेसरकारी स्तर में बहुत उद्यम होउछि। राज्य और केंद्र सरकार तरफ प्रति वर्ष जुलाई मासर प्रथम सप्ताह वन महोत्सव सप्ताह रूपे पालन करा जाउछि। लोकन को मागणारे चारा जोगाई मध्य दिया जाउछि। ग्रामांचल रास्ता और अजातीय सड़क पथ पार्श्व विभिन्न प्रकार वृक्षारोपण करा जाउछि। ग्राम निकट थिबा खाली स्थान रे और पहाड़ रे वृक्षारोपण करी तार रक्षणाबेक्षण पई जनसाधारण को प्रोत्साहन दिया जाउछि। जंगल सुरक्षा पई सरकार तरफ
जंगल सुरक्षा आईन प्रणयन मध्य कराଯାଉଛି। ओडिशा सरकारଙ୍କ जंगल और परिवेश विभाग तरफ प्रकृति बंधु पुरस्कार और प्रकृति मित्र पुरस्कार मध्य दिया जाଉଛି। प्रकृति बंधु पुरस्कार कौन? प्रत्येक ब्लॉक रे जड़े व्यक्ति को यह पुरस्कार देवार व्यवस्था होता ब्लॉक रे दिया जाए पुरस्कार जो व्यक्ति परिवेश और संरक्षण और परिवेश सचेतनता वृद्धि दिगरे अग्रणी कार्य करुछन्ति उत्साहित करने यह पुरस्कार दि जाଉଛି। प्रकृति मित्र पुरस्कार प्रत्येक ब्लॉक रे जो ग्राम बा अनुष्ठान परिवेश संरक्षण और परिवेश सचेतनता वृद्धि दिगरे सबुठारु भल काम करिथिबो सेही ग्राम बा अनुष्ठान को यही पुरस्कार प्रतिवर्ष दि जाଉଛି। अभ्यास 1 नंबर उदाहरण देखि अन्य गुडी को लेख जेपरी उद्भिद पई आवश्यक कोन सार प्रदान माटी परीक्षा सूर्यालोक जल जोगाण उर्वर माटी उत्तम बिहन कीटनाशक औषध पशु पक्षी मानक ठारू सुरक्षा खनिज लवण और जैविक खत। 2 नंबर कौन करिब लेख तुम गाईर देह खराब हेले गाईर देह खराब हेले पशु डाक्तरंक सह परामर्श करी आवश्यक औषध खुआइबा वो इंजेक्शन दे चिकित्सा कराइबा। ख तुम बगीचार गछ मूल पिंपुड़ी हेले कौन करिब बगीचार गछ मूल पिंपुड़ी हेले गामाक्सिन किंबा कीटनाशक औषध पकाइबा। 3 नंबर अभयारण्य पशुपक्षी मानकर सुरक्षा पाई केउं सब व्यवस्था करा जायछि शिकार निषेध करा जायछि पशुपक्षी माने सेठारे निर्भय मुक्त भाव विचरण करुछन्ति। सेमानंक जीवन प्रति सेठारे विपदर आशंका नहीं। सेठारे पशुपक्षी मानकर
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ବିରଳ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଚାରି ନମ୍ବର, ଆଜିକାଲି ବନୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଲେଖ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାର ଚାରା ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନୀକରଣ ସପ୍ତାହ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।